दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अब मैं चाहता हूँ कि बाज़ाब्ता इस इजलास का आगाज हो और मैं इसी इदारे के शोबे हिफ्ज़ के उस्ताद मोहतरम जनाब कारी सनाउल्लाह साहब को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और कुरान करीम की तिलावत से इस नूरानी और बाबरकत बाफैज़ इजलास का बाज़ाब्ता आगाज फरमाएं। हजरत कारी सनाउल्लाह साहब उस्ताद शोबे हिफ्ज़ मदरसा जामिउल उलूम बालापुर माइक पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यरौ अन्ना जअलना अल-लैला लियस्कुनू फीहि वन्नहार मुबसिरा। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह। माशाअल्लाह। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। अल्लाहु अकबर। वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति वमन फ़िल अर्ज़। अल्लाहु अकबर। फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुब्हानल्लाह। वकुल्लुन अतौहु दाखिरीन। वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति वमन फ़िल अर्ज़। माशाअल्लाह। फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति वमन फ़िल अर्ज़ इल्ला मन शाअ अल्लाह। अल्लाहु अकबर। वकुल्लुन अतौहु दाखिरीन।
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. سبحان الله سبحان الله. صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ما شاء الله سبحان الله. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. صدق الله العظيم.
قرأ بها الشاطبي على النفزي، وقرأ على ابن غلام الفرس، وقرأ على أبي داود سليمان بن نجاح، قرأ على الداني بها على الشيخ طاهر بن غلبون، وقرأ على حفص، وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. दावत मीडिया यूट्यूब चैनल मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम।